वेलकम टू ज्ञानवन चैनल। आओ बच्चों, आज आप लोगों को ABCD के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर सिखाते हैं। A B Amazing! C D E Yup. G H I Amazing! J K L Yum Yarn O P Oh no! Q R yes T U V W X Y Z। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अधिक से अधिक पढ़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।